Amin. Waktu yang baik ini saya berikan kepada Pastor Roy dan Brother Ronald untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Good evening, everyone, and welcome again to our season of study. Selamat malam saudara-saudara dan selamat datang untuk seri pelajaran kita. Apologies for keeping you waiting. We want to thank God for this time. Maaf karena saudara harus menunggu, kita berterima kasih untuk waktu ini yang diberikan oleh Tuhan. We thank God for giving us these very short opportunities that are left, friends, before probation closes and Jesus comes to take us home. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kepada kita sedikit kesempatan sebelum pintu kasihan ditutup, sebelum Yesus datang untuk membawa kita pulang. For anything, let's bow our heads for prayer and get into our study. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala untuk memulai pelajaran kita. Dear Father in heaven, thank you so much for this gift. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk karunia ini. Heavenly Father, it is such a sacred privilege we have been given to get to know you much better than before. Bapa, adalah satu kesempatan yang istimewa bagi kami untuk lebih mengenal Engkau dari waktu sebelumnya. Lord, there are truths we take for granted but have not taken time to study to show ourselves approved. Tuhan, ada kebenaran-kebenaran yang kami belum mempelajarinya dengan seharusnya. As we're studying together, Lord, you're also teaching us that we're not just to be ready with answers, but we are to also reflect the character of Christ when we give an answer. Sementara kami belajar, kami menyadari bahwa kami harus memberikan jawaban bukan hanya dari kepercayaan kami, tapi juga dalam memantulkan karakter Yesus. Lord, as we go again to the study of your word, we plead that you will please be our faithful guide. Tuhan, sementara kami belajar lagi, kami memohon dengan segenap hati, kiranya Engkau akan menjadi penuntun kami. We thank you, God, for these heavenly blessings. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pemberian surgawi ini. We praise thee in Jesus' name. Kami memuji Engkau di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Welcome again, friends. Welcome again. Selamat datang sekali lagi, saudara-saudara. We truly have to give God thanks for so much that He is doing in our lives. Kita sungguh-sungguh harus berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang Dia telah karuniakan di dalam hidup kita. We look around us and everything points us to the reality of how soon Jesus is coming. Kita melihat sekitar kita dan kita melihat bahwa kenyataan bahwa Yesus akan segera datang begitu nyata. And we only have to praise God for all these wondrous works that He's doing in our lives. Dan kita hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk segala pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. We thank God for what we started studying last time. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang kita pelajari waktu-waktu sebelumnya. And it was really a privilege to recognize the Bible speak to us about the truth about what happens after someone dies. Dan kita juga mempelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang apa yang terjadi ketika seorang meninggal. I believe much of it must have just been a review for many. Saya percaya bagi kebanyakan orang itu hanyalah pengulangan. Perhaps some things might have become more clearer or more established.
Mungkin ada yang semakin jelas dari sebelumnya atau semakin dimengerti. And today we are just going to continue studying this together with the Lord. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. All right, I am trying to just retrace my steps to see where we had left off. Oke, saya mau melihat di mana kita berhenti sebelumnya. You would remember we were studying about Genesis and how in the book of Genesis chapter 2 verse 7, the Lord gives us the formula of how he has created mankind. Dan kita mempelajari buku Kejadian, Kejadian 2 ayat 7, di mana Tuhan memberikan formula bagaimana manusia diciptakan. We studied together how it is the dust of the ground and the breath of God that makes a living soul. Kita pelajari sebelumnya bahwa debu tanah dan nafas hidup dari Allah yang membuat satu makhluk hidup. And we studied that if we keep going back to this text, it will help us understand what the rest of Scripture is saying on the subject. Dan kita sudah pelajari juga bahwa kalau kita terus berdasar kepada ayat ini, maka kita akan lebih memahami apa yang dikatakan Alkitab tentang subjek ini. So referring back to this text is very crucial. Referring back to the formula will help us appreciate the rest of Scripture. Jadi kembali mempelajari rumusnya tentang kehidupan ini akan menolong kita. We took the example of the light bulb. Kita juga mengambil contoh dari bola lampu. The bulb is that which represents the body. Bohlamnya itu melambangkan tubuh. And if you want light, you have to supply the light bulb with electricity. Dan kalau kita mau supaya lampu ini bisa bercahaya, maka harus dialiri dengan listrik. Now, when the electricity comes and joins with the bulb, which is the dust of the ground, that's when you see light. Jadi ketika bohlam lampu ini digabung dengan listrik, maka disitulah kita bisa melihat lampu. And when you take away the electricity and the electricity goes back to the powerhouse and the bulb, just like the dust is just there, then there's no light. Dan ketika saudara cabut listriknya, maka tidak ada lagi cahaya. Demikian juga seperti tubuh yang tidak ada nafas. We studied how for light to be in existence, these two have to come together. Can you still hear me? I just can hear you. Okay. It just got stuck in between. So Okay. yeah, let's just pray before we continue. Okay. Dear Father, we plead for your mercy again. Bapa, kami memohon karunia-Mu lagi. Please hold our connections in place so that you would stand exalted. Tolong lancarkan koneksi internet kami supaya nama-Mu yang ditinggikan. Glorify us, Lord, so that nothing keeps us from seeing Jesus clearly. Murnikan kami supaya tidak ada yang bisa menghalangi kami melihat Yesus dengan lebih jelas. We claim your victory by faith in Jesus' name. Kami menuntut kemenangan-Mu di dalam iman. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. All right. Well, let us go see if we can fast forward and continue where we had left off.
and pray that the Lord will lead us. Okay, last week it was very interesting that a few questions were asked at the end that helped us sort of get into today's study. And so it is nice. It is nice that we had that exercise also. Jadi minggu lalu kita akhiri dengan beberapa pertanyaan yang menuntun kita kepada pertanyaan malam ini, ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang baik. And so today we again address that question that was asked, and that's why this will just be a review. The question was, is there any consciousness death? Is there any way for us to communicate? Is there thoughts? Are people able to think when they're already dead? Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada kesadaran di dalam kematian? Apakah mereka berpikir ketika mereka mati? And notice what the Bible says in Psalm 146 and verse 4. Dan perhatikan apa yang dikatakan Alkitab di dalam Mazmur 146 ayat 4. Mazmur 146 ayat 4, firman Tuhan berkata, Mazmur ya. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. It is, we've looked at this, we're just reviewing here. 146:4 says, the breath goes back and the dust goes back to the earth. In that very day, thoughts perish. Kita hanya mengulangi saja. Ayat ini mengatakan apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. A similar thought is expressed in Ecclesiastes 9, verse 5 and 6. Hal yang sama dinyatakan juga di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. So notice the Bible is saying the dead know nothing. Perhatikan bahwa Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Now, this is something I want us to pay attention to very carefully. Ada yang saya mau kita perhatikan. Why does the Bible say the dead know nothing? Kenapa Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa? Because the previous text just told us thoughts have perished. There's no thinking, nothing is left. Karena di dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa tidak ada lagi pikiran atau maksud-maksudnya. Hence, Ecclesiastes can tell us this is why the dead know nothing. They cannot think, so they cannot know. They cannot think, they cannot reason. Dan pengkhotbah menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak bisa berpikir, ya tidak ada yang mereka tahu. But then an interesting question is raised from this text. Tapi kemudian ada pertanyaan yang menarik yang ditanyakan dari ayat ini. The text in Ecclesiastes goes on to say their love, their hatred, their envy have perished. Di sini dikatakan baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. But wait a minute. We see people saying that when someone dies, the soul goes to heaven. If they've been good, they go to heaven. Kita mendengar bahwa orang mengatakan ketika seseorang meninggal, kalau dia baik, maka dia akan ke surga. Jiwanya ke surga. But wait for it. If the one who is dead, the soul has gone to heaven, so surely if they're in heaven, they would be loving God in heaven, right? Jadi jiwa yang ke surga itu, kalau mereka di surga, pastinya mereka akan mengasihi Tuhan di surga, kan? But the Bible says their love has perished. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kasih mereka sudah hilang. You see, if the Bible would have said, oh, their hatred and envy have perished, then we would say, okay, yeah, they're dead, so hatred is envy, all of the evil things are gone, but the good things are still there.
Ya, kita bisa katakan, oh iya memang kalau mereka mati, yang jahat-jahat ya kebencian, kemarahan, kecemburuan sudah lama hilang. Ya, But no, but the text is saying their love also has perished. tapi Alkitab mengatakan kasih mereka juga hilang. Now, this gets very disturbing. So you're saying there's a heaven full of people who have no love? Jadi ini mengganggu karena kalau begitu maka apakah engkau mengatakan bahwa surga penuh dengan orang-orang yang tidak ada kasih? So the people have died, their love has perished, so they're in heaven with no love? Jadi orang sudah meninggal, kasih mereka sudah lenyap, dan mereka ada di surga. Jadi apakah mereka di surga tanpa kasih? Sure, this sounds as disturbing as it sounds to me. Tentu bagi saya ini kedengarannya sangat mengganggu. But friends, what does the Bible say? Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab? The Bible speaks of death as sleep more than 50 times. Alkitab berbicara tentang kematian seperti tidur lebih dari 50 kali. Sleeping until the coming of Jesus, when the trumpet of God shall raise the dead to life. Tidur mati seperti orang yang tidur sampai sangkakala Allah berbunyi. For an example, listen to the psalmist in Psalm 13 and verse 3. Oke, mari kita buka Mazmur sebagai contoh di dalam Mazmur 13 ayat 3. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat 4 dalam bahasa Indonesia ya. Do you so it's verse 4 in Bahasa? Iya. Yeah. So they notice the psalmist is saying, Lord, enlighten my eyes lest I sleep the sleep of death. Pemazmur mengatakan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Just an example of a Bible writer clarifying that death is like a sleep. Ini sebagai contoh penulis Alkitab menyatakan kematian sama seperti tidur. Again, friends, in the Bible, that death is described as a rest. There is no immortal soul in the Bible. Dan jadi Alkitab tidak menyatakan ada kebakaan jiwa, ya, tapi ketika orang mati hanya seperti istirahat. Moving forward, Jesus and his disciples were one day traveling to visit the home of his friends Lazarus, Mary and Martha. Sekarang pada zaman Yesus, satu hari mereka mengunjungi sahabat mereka Lazarus. Jesus had got the news that Lazarus had been very sick and that he had died. Yesus telah mendapat kabar bahwa Lazarus menderita sakit parah dan kemudian dia sudah mati. Jesus waited for 3 days before he went and arrived at the house of Lazarus. Dia menunggu 3 hari sebelum dia tiba di rumah Lazarus. Now, this story in John 11 is such an important story on the subject. Cerita ini di dalam Yohanes 11 sangat penting untuk topik kematian ini. For yes, while the story, it clearly reveals to us of the power of Christ to bring life to those who are dead. That is very clear from the story. Sangat jelas dari ceritanya tentang kuasa Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan orang dari kematian kepada kehidupan. But there's something else in this chapter, in this entire story. Not just the power of the resurrection, but the doctrine of what happens when someone dies is very profoundly taught in the story. Jadi ada sesuatu hal lagi yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang kuasa Tuhan untuk membangkitkan orang mati, tetapi apa yang terjadi ketika seseorang mati. In John 11, starting from verse 11, Jesus says, "Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up."
Di dalam Yohanes 11 ayat 11, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. So the disciples, they say to Jesus, well, Jesus, if he's sleeping, he will get well. It's good. If he's not feeling well, if he sleeps, he will feel better. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. So the disciples were thinking that Lazarus was sick, so sleeping will be good for him. Jadi murid-murid berpikir bahwa Lazarus sakit dan baik bagi dia kalau dia tidur. However, the Bible goes on to say that Jesus spoke of his death, but they thought he was speaking about taking rest and sleep. Ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. So the Bible says Jesus plainly said to them, Lazarus is dead. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Again, this is important. This is not just any statement. This testifies that Jesus agrees with the rest of the Bible writers that death is but a sleep. Jadi ini satu statement yang bukan biasa saja, tapi ini statement yang penting dari Yesus, bahwa Yesus setuju dengan penulis Alkitab, kematian itu seperti tidur. Now, we will study this at length, but this is the death Jesus, that's also the Bible describes this as the first death. This first death is always described as a sleep. Jadi Alkitab menyatakan bahwa ini juga disebut sebagai kematian yang pertama, yang selalu Alkitab sebutkan sebagai tidur. It is that second death from which there is no return, but we'll cover that in depth in our coming sessions. Kematian kedua lah yang kekal, dan kita akan pelajari itu nanti. All right. Well, let's move onwards to verse 23. Mari kita maju ke ayat 23. Now, Jesus has now visited Lazarus's home. Sekarang Yesus sudah datang ke rumah dari Lazarus. And listen to what he says to Martha. Dan dengarkan apa yang dia katakan kepada Marta. Your brother will rise again. Saudaramu akan bangkit. Now, if you notice the words of Jesus carefully, kalau saudara perhatikan dengan seksama kata-kata Yesus, again, like I said, this chapter is a doctrine. It's a teaching on the doctrine of the state of the dead. Seperti saya sudah katakan bahwa seluruh pasal ini adalah ajaran tentang keadaan orang mati. Notice Jesus is not saying, Martha, don't cry, Lazarus' soul is up in heaven. That's not what Jesus said. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan, Marta jangan menangis, Lazarus sudah di surga. Jesus had already clarified Lazarus is dead. That's sleep. He described that as sleep. So Jesus is clear on the subject. Yesus sudah menyatakan bahwa dia menggambarkan kematian sebagai tidur. Jadi dia sangat jelas dalam topik ini. So, hence Jesus does not say that, oh, he will come down from heaven or he will get out from hell. No. He says he will rise again. Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan datang dari surga atau dia akan keluar dari neraka, tapi dia bilang dia akan bangkit lagi. Now, it's important to note that this is what Jesus believed, okay? Dan penting untuk memahami bahwa inilah yang dipercayai oleh Yesus. But the question to be asked is, what did Martha believe about death? Nah, pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah apa yang dipercayai oleh Marta tentang kematian. Now, this is important because these were close friends of Jesus. Ini penting karena Marta adalah sahabat karib Yesus. Well, listen to Martha's answer. She says to him, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
Now, isn't this interesting? Nah, sekarang bukankah ini menarik? That Martha is saying something so powerful. Marta mengatakan sesuatu yang sangat penting. Notice the assurance in her voice. Lord, I know he will rise again in the resurrection at the last day. So specific. Perhatikan jaminan atau keyakinan yang di dalam kata-katanya. Ya, yaitu aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, sangat-sangat detail. It almost seems like Martha has been reading the book of Corinthians, or rather the book of Thessalonians, where Paul says, those who die in Christ will be resurrected in Christ. Seakan-akan Marta sedang membacakan buku Korintus atau Tesalonika yang menyatakan bahwa orang-orang yang mati akan bangkit. Truth is, these were Jesus's friends, and they were receiving this understanding directly from Jesus. Dan kebenarannya adalah bahwa mereka ini adalah sahabat-sahabat Yesus dan mereka mendapatkan kebenaran ini langsung dari Yesus. We hear the words of Jesus, very important words. Kita mendengarkan kata-kata Yesus sangat penting. Yes, Pastor, I think verse 25, I think. Ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." These are again very important words. Sekali lagi, ini kata-kata yang penting. Jesus says that those who believe in me, though he may die, he shall live. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Why? Because I am the resurrection and the life. Kenapa? Karena akulah kebangkitan dan hidup. Let me put it differently, friends. What Jesus is saying is, if you are with Christ, you cannot die. Ini artinya kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau tidak akan mati. Now you may say, no, brother, that's not true. Lazarus is dead. Tapi Lazarus mati. But wait again. In Jesus's eyes, that is sleep, right? That is just the sleep. Tapi kan di dalam pandangan Yesus itu hanya tidur. So he's using the people's language, though he may die, but what he means is, though he's sleeping, he will still live. Jadi dia menggunakan bahasa dari orang-orang mereka akan mati, tapi mereka akan bangkit. I believe John 3:16 helps us appreciate this very neatly. Dan saya percaya bahwa Yohanes 3 ayat 16 akan memperjelas hal ini. That those who believe in Jesus, they will not perish, they will not die, they will have everlasting life. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, mereka tidak dapat mati, tapi memperoleh hidup yang kekal. This may not mean much to you, this may not be very exciting to you. Mungkin ini tidak akan membuat saudara bersemangat. But try sharing this to a person with terminal illness on his deathbed. Try sharing this text with him. Tapi coba bagikan ayat ini kepada orang yang sudah sekarat, hampir mati. Brother or sister, the Bible says if you believe in Jesus, you will not die. Saudara katakan, saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, kamu tidak akan mati. The person says, what? What are you talking about? The doctor said I only have a few more days. Apa maksud kamu? Dokter telah mengatakan saya tinggal memiliki beberapa hari untuk hidup. Friend, doctors are saying something, but Jesus is saying, if you believe in me, you cannot die. You may sleep, but you cannot die. Dokter mengatakan itu, tapi Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan mati, kamu hanya tidur. You remember Jesus saying, "Oh death, where is thy sting?" You remember those words? Saudara ingat kata-kata Alkitab di maut, di manakah sengatmu? This understanding takes the sting out of death. It takes the pain out of death. It's so beautiful. Jadi ini menyatakan bahwa sengat dari kematian dihilangkan. Indah kan?
And no wonder Paul tells us we should encourage one another with these words about the life in Jesus. Ya, tidak heran bahwa Rasul Paulus mengatakan kita harus menguatkan satu dengan yang lain dengan kata-kata ini. If we believe in Jesus, we cannot perish, friends. We cannot die. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak bisa binasa, kita tidak bisa mati, saudara-saudara. We know the story. Jesus works a miracle in raising Lazarus from the dead. Kita tahu ceritanya bahwa Yesus mengadakan mujizat dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. You remember the words of Jesus in John 11? He says, Lazarus, come forth. Saudara tentunya ingat kata-kata Yesus di dalam Yohanes 11 yang mengatakan, Now, Lazarus, keluarlah. those are strange words, aren't they? Ini kata-kata yang aneh kan? Shouldn't he be looking towards heaven and saying, Lazarus, come down? Shouldn't he be saying that? Bukankah dia harus menengok ke langit dan berkata, Lazarus, turunlah. Or for those who believe that hell is inside the earth, shouldn't he be looking down into earth and saying, Lazarus, come up? Isn't that what he should be saying? Atau bagi mereka yang percaya bahwa neraka ada di dalam bumi, di dalam tanah, bukankah Yesus harus melihat ke bawah dan berkata, Lazarus, naiklah ke sini. But rather Jesus, Lazarus, come out, come forth. Tapi Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah. This is such an important story. Ini adalah satu cerita yang sangat penting. Jesus knew it, and Mary and Martha knew that Lazarus was sleeping. Nah, Yesus tahu itu, Maria dan Marta juga tahu bahwa Lazarus tidur. And this was not just a miracle about Jesus bringing someone back to life. This was a doctrine of what happens when someone dies. Dan ini bukan cuma cerita bagaimana Yesus menghidupkan seseorang yang sudah mati, tapi ini adalah ajaran tentang apa yang terjadi ketika seseorang mati. And there's another very beautiful truth that comes from this. Saudara-saudara, ada lagi kebenaran yang indah dari hal ini. Just as Lazarus was now understanding where Lazarus was when he died. Jadi seperti Lazarus yang memahami di mana dia ketika dia mati. It's wonderful to know that Jesus also knows where all our loved ones who are sleeping in the Lord, he knows their graves also. Jadi begitu juga Yesus tahu di mana semua kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal kuburannya. And it's a wonderful assurance to know one day at the voice of Jesus, the same voice that said, Lazarus, come forth, and Lazarus came to life, the same voice will call our loved ones back to life by God's grace. Jadi suara yang sama yang membangkitkan Lazarus, satu saat nanti suara yang sama itu juga akan membangkitkan kekasih-kekasih kita. But our dead loved ones, they really know nothing. They have no understanding. Kekasih-kekasih kita yang sudah mati, mereka betul-betul tidak tahu apa-apa. Job builds this in Job 14 and verse 21. Ini dikuatkan oleh Ayub di dalam Ayub 14 ayat 21. Anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Now, isn't that an interesting text? Bukankah ini ayat yang menarik? It speaks of someone who's dead and his sons come to honor him. Ini berbicara mengenai seorang yang sudah mati dan anak-anaknya datang. The dead father knows nothing. Tapi ayah ini tidak tahu apa-apa. He does not perceive it. Ya, dia tidak memahaminya. Now, I'm sure regarding this text, I'm sure you may have heard people say, and this is a lot, even Hollywood makes this very popular. Oh, our dead loved ones are watching over us from heaven. I'm sure you've heard this. Ayat ini sering saudara-saudara dimengerti sebagaimana yang dibuat oleh film-film Hollywood.
bahwa ayahmu sedang memperhatikan engkau dari langit. And this is really important, Pastor. Another time I'll speak about this. But there are even Christian movies coming out of Hollywood that are disturbingly sharing and emphasizing this truth. It's a terrible lie. So please, my very sincere personal caution to the church, please do not entertain even Christian movies. Don't spend time in those. Jadi saya sangat prihatin karena bahkan film-film orang Kristen mengatakan hal ini. Jadi jangan menonton film-film Kristen sekalipun yang mengatakan hal ini. Now, if that is true, all right, picture this with me for a moment. Karena kalau itu benar, mari kita bayangkan bersama-sama. If it is true that our dead loved ones are in heaven and they're watching over us, kalau benar bahwa orang kekasih-kekasih kita yang sudah mati ada di surga dan mereka melihat kita. now imagine this with me for a moment. Bayangkan berapa saat dengan saya tentang hal ini. Imagine a father or mother who's died and they have gone up to heaven. Bayangkan seorang ibu dan bapak sudah meninggal dan mereka ke surga. Then this parent gets to see that their only child is heavily involved into drug abuse now. Dan mereka melihat anak mereka satu-satunya terlibat dalam obat-obatan terlarang. So wait a minute. So you're telling me that this father or mother in heaven gets to see every day their child torture themselves and they are still happy in heaven? Apakah orang tua yang tiap hari melihat anaknya merusak dirinya, menyiksa dirinya, bisa bahagia di surga? Now, if you're a parent, I may not, I mean, it's painful, I guess it's disturbing for me. But if you're a parent, you know exactly what I'm talking about. Dan kalau saudara adalah orang tua, saudara pasti memahami apa yang saya maksudkan. How do you as a parent get to see your child suffer and suffer and suffer for year after year? Can you tolerate that and knowing that I can't do anything? You're just watching, you can't do anything. Dapatkah saudara sebagai orang tua melihat anak saudara menyiksa dirinya sendiri tahun demi tahun? Dapatkah saudara melihat ini? Sincerely, friends, do you think God is that cruel to do that to somebody? Iya, apakah menurut saudara Tuhan begitu kejam untuk melakukan hal ini kepada seseorang? Do you think God is that cruel to put you through something like that? Menurut saudara, apakah Tuhan cukup kejam untuk membuat saudara melakukan hal ini? To make you watch the suffering of your family for years and years and not being able to do anything? Untuk bisa melihat keluarga saudara menderita bertahun-tahun dan tidak dapat berbuat apa-apa. It simply does not match the merciful God that the Bible tells us of. It does not match with the rest of Scripture. Ini sangat tidak cocok dengan gambaran Alkitab tentang Allah yang murah hati yang disampaikan. Again, friends, the Bible clearly explains that death is a state of perfect rest or sleep until Christ comes to resurrect us and says, all this sorrow is done away. Kematian itu adalah satu keadaan betul-betul beristirahat atau tidur dengan sempurna sampai kebangkitan tiba ketika Yesus membangkitkan saudara dan berkata semua kesusahan telah berlalu. And when we're sleeping, we have no thoughts. Thoughts are perished. Dan sementara kita tidur, kita tidak punya pikiran, ya. Pikiran kita sudah lenyap. That's why the Bible says in Psalm 115 verse 17. Itu sebabnya Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 115 ayat 17. It says the dead do not praise the Lord. Bahwa orang mati tidak memuji Tuhan.
Now, again, the same question is raised again. Jadi pertanyaan yang sama ditanyakan lagi. If those who have died and were good and have gone to heaven, Kalau orang yang telah mati dan mereka baik dan mereka telah ke surga, but the text is saying those who are dead, they do not praise God. tapi Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak memuji Tuhan. Previously, we read that those who are dead, their love has perished. Dan kita juga sudah baca bahwa orang yang sudah mati, kasih mereka telah lenyap. So you're telling me that heaven is full of people who neither love God, neither praise God? Jadi apakah saudara mengatakan bahwa surga dipenuhi dengan orang yang tidak memuji Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan? It's disturbing, isn't it? Mengganggu kan? You see, in the Bible, Di dalam Alkitab, saudara-saudara, there are 1,600 times, 1,600 times in the Bible where the Bible mentions the word soul. ada 1.600 kali Alkitab menyebutkan kata jiwa. But out of those 1,600 times, not once does the Bible calls it an immortal soul. Jadi dari 1.600 kali Alkitab menyebutkan kata jiwa, tidak sekalipun disebutkan jiwa itu baka atau kekal. Instead, as we've seen multiple times, the Bible describes death as a sleep. Tapi sebaliknya Alkitab menyebutkan bahwa kematian itu seperti tidur. The Bible talks about the resurrection, talks about the coming of Christ, but not an immortal soul. Saya masih akan bicarakan tentang kebangkitan, kedatangan Kristus, tapi tidak lagi soal jiwa ini. Well, then the question is also asked about the thief on the cross. Remember that question also? Oh, tapi juga ada pertanyaan mengenai pencuri di kayu salib. Ingat pertanyaan ini? We looked at this also the other day when the question was asked, oh, what about the thief on the cross? Kita sudah membahas ini juga ketika ini ditanyakan minggu lalu. Didn't Jesus say, I say to you today, you will be with me in paradise? Tidakkah Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini engkau akan ada di Firdaus? And it seems that very day, Jesus took that person to heaven. Seakan-akan pada hari itu juga Yesus membawa orang itu ke surga. Again, we cannot take one instance and make it define the rest of the Bible. No, it doesn't work like the Bible does not work like that. Sekali lagi, kita tidak bisa ambil satu contoh saja atau satu ayat saja dan menyatakan bahwa inilah ajaran Alkitab. But rather we see whether the rest of Scripture is agreeing with this, is what we think about the story agree with the rest of Scripture. Tetapi apakah ayat-ayat Alkitab yang lain setuju dengan ayat ini atau cerita itu setuju dengan ayat ini? If you follow the account, on Friday Christ is on the cross. Kalau saudara mempelajari ceritanya, pada hari Jumat Yesus disalib. We know that he rested in the tomb on the Sabbath. Dan kita tahu bahwa dia beristirahat di dalam kubur pada hari Sabat. And then what is established without a shadow of a doubt, even in the secular world, is that on Sunday, the first day of the week, he resurrected from the dead. Dan yang kita percayai bahkan di luar dunia Kristen dipercaya bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Now you would remember that Sunday morning, Mary got to see Jesus at the tomb. Dan kalau saudara ingat, pada minggu pagi itu Maria datang untuk melihat jasad Yesus. We know at first she did not recognize him. Awalnya dia tidak mengenali. When she finally did, she ran to fall at his feet to worship him. Kemudian dia mengenali Yesus yang sudah bangkit dan dia berlari dan sujud menyembah Yesus di kakinya. But listen to what Jesus says in John chapter 20 verses 15 through 17. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 sampai 17. Jesus asks her, "Why are you weeping? Who are you seeking?" Kata Yesus kepadanya,
mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? She thinks he's the gardener, so says, where have you carried him away? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, kemana Tuhan mengambil dia? Tell me where you've laid him, I will take him away. Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Now listen to Jesus' response. Jesus says, Mary. Perhatikan kata Yesus kepadanya, Maria. And she then turns to him and says, Rabboni, which is to say, teacher. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Then Jesus says, don't cling to me, I have not yet ascended to my Father. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. But go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Isn't that interesting? Tidakkah ini menarik? I have not yet ascended to my Father. Aku belum pergi kepada Bapa. In other words, I've not gone to heaven yet. Dengan kata lain, saya belum pergi ke surga. I am going to ascend to my Father. Saya akan ke surga kepada Bapa. So wait a minute. How could Christ have said to the thief on Friday that he would meet him in paradise that very day, when Jesus himself did not go even until Sunday, the first day of the week? Jadi bagaimana Yesus bisa katakan kepada pencuri itu bahwa kamu akan ada di surga, sedangkan Yesus sendiri tidak ke surga sampai hari Minggu? If we believe that Jesus with the thief went to heaven that very day on Friday, then he's lying to Mary, right? Kalau kita berpikir bahwa Yesus pada hari Jumat itu pergi ke surga dengan pencuri itu, berarti Yesus bohong dong kepada Maria. This is important to study. Jadi ini penting untuk dipahami. Well, then the question to be asked is, if Jesus had not yet ascended to his Father, how could he have told the thief on Friday that they would be in paradise that day? Jadi kalau memang Yesus tidak ke surga pada hari itu, kenapa dia katakan bahwa pencuri itu akan ada di surga pada hari itu juga? Again, friends, the problem is not in what Jesus is saying, the problem is with what we are understanding. Jadi sekali lagi saudara-saudara, masalahnya bukan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi dengan apa yang kita mengerti. How do we know how to interpret this verse then? Jadi bagaimana seharusnya kita menginterpretasi ayat ini? Simple, based on the rest of Scripture. Sederhana, berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab. God is saying 53 times in the Bible that death is asleep. 53 kali Allah mengatakan di dalam Alkitab bahwa kematian itu tidur. God is saying 1,600 times that there is no immortal soul. Dan Tuhan mengatakan 600 kali bahwa tidak ada jiwa yang kekal. When the Bible tells us clearly the dead know nothing, thoughts have perished. Dan Alkitab jelas mengatakan orang mati tidak tahu apa-apa, pikirannya sudah lenyap. So we know he wasn't saying to the thief that today you're going there, because that's not the lie he was telling the thief. Kita tahu bahwa Yesus tidak memaksudkan bahwa pencuri itu akan ada di surga. Ya, dia tidak mengatakan kebohongan. So what did Jesus mean when he said, today you will be with me in paradise? Jadi apa maksud Yesus ketika dia mengatakan hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus? Jesus was referring to the time period that he was telling him and assuring him of this promise. Yesus sebenarnya sedang memberikan jaminan ya ketika dia mengatakan hal ini. And it's a very mighty statement. Dan ini adalah satu kata-kata yang
sangat berkuasa. We can recognize it's a statement that requires, that demands faith on our part, on the part of the thief. Karena kata-kata ini menuntut iman di pihak si pencuri. Jesus was saying, I say to you today, Yesus berkata, aku berkata kepadamu pada hari ini, today that I'm dying on the cross, hari di mana aku mati di salib. a thief, I'm saying to you today, when it seems like all my power is gone, Pencuri, ketika kelihatannya semua kekuasaanku lenyap, a thief, do you still believe? I'm saying to you today, when so many men and women are ridiculing me, pencuri, apakah engkau percaya ketika saya mengatakan hal ini sementara begitu banyak pria dan wanita yang mengolok-olok saya? thief, I'm saying to you today, when my own blood is running down my face, Pencuri, saya mengatakan pada hari ini ketika darah bercucuran di seluruh wajah saya. I'm saying to you today, when there is a crown of thorns on my own head, Saya mengatakan kepadamu hari ini ketika ada mahkota duri di kepalaku. this day that seems like I can't even save myself, leave alone save anybody. Hari ini ketika saya tampaknya tidak bisa menyelamatkan diri saya, bagaimana saya bisa menyelamatkan orang lain? I say to you this day that one day you will be with me in paradise. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini It's a very engkau akan beautiful- bersama-sama dengan aku di Firdaus. It's a very beautiful statement, friends, actually. Ini suatu ungkapan yang indah sebenarnya, saudara-saudara. I don't think we recognize what a powerful a question of faith it was for the thief. Hey, can I still believe what he's saying when he looks terrible on the cross? How can he save me? Ini suatu pengalaman yang luar biasa bagi pencuri ini ketika dia melihat bahwa Yesus yang sementara kehilangan kuasa di salib ini, bagaimana dia bisa percaya bahwa Yesus menyatakan dia akan ada di surga. The thief chose to live by faith, not by sight. Tapi pencuri itu memilih hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang terlihat. Jesus was saying, you will be with me in paradise because I'm going to be resurrected from the dead. Yesus mengatakan engkau akan ada di surga karena aku atau Yesus akan bangkit dari antara orang mati. And I will ascend to heaven and your name is going to be written on my hand. Dan saya akan naik ke surga dan namamu akan tertulis dalam tanganku. I will have your name upon my lips. Saya akan sebutkan namamu di dalam mulutku. I'll be able to declare from the book of Corinthians, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Dan saya akan bisa menyatakan bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? How do we respond to such great a miracle? Bagaimana kita berespon kepada mujizat yang begitu besar? In the same chapter, it says, but thanks be to God. Di pasal yang sama, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, tapi syukur kepada Allah Who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Friends, have you ever lost a loved one? Apakah saudara pernah kehilangan kekasih saudara? Do you sometimes go to their grave, perhaps put some flowers there in memory of them? Mungkin saudara sekali-sekali pergi ke kuburan mereka, membawa bunga untuk mengingat mereka. The good news in Jesus is that death has lost its sting. Adalah kabar baik karena Yesus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? The good news is that those who entered the grave with Christ, they cannot stay in the grave. Kabar baiknya adalah mereka yang masuk ke dalam kubur di dalam Kristus, mereka tidak bisa tinggal di dalam maut.
For just as Jesus came out of his grave, so will those who have lived in Jesus. Sebagaimana Yesus keluar dari kuburnya, demikian juga mereka yang hidup di dalam Yesus. The Jesus who said, Lazarus, come forth, when one day call our loved ones by their name and say, come forth. Sebagaimana Yesus menyebutkan Lazarus, marilah keluar. Dia juga akan menyebutkan kekasih-kekasih kita dengan nama mereka untuk keluar. Bible tells us in 1 Thessalonians 4:16. Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala alam berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. What a beautiful text, friends. Satu ayat yang indah, saudara-saudara. All the Bible points to this one glorious event. Seluruh Alkitab menunjukkan kepada satu peristiwa yang mulia ini. Why have Christians down through the ages hoped and longed for the second coming of Christ? Kenapa sepanjang sejarah orang Kristen berharap dan merindukan kedatangan Yesus yang kedua? Because they believe that at the coming of Christ, they will see Jesus. Karena mereka percaya waktu Yesus datang, mereka akan melihat Yesus. But not only Jesus, they will also see their dead loved ones who will be resurrected in Jesus. Tapi bukan hanya itu, tapi mereka juga akan bertemu dengan kekasih-kekasih mereka yang telah mati di dalam Yesus. They have read in verse 17. Mereka telah baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. That those who are alive, they will be caught up together with them in the clouds. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. To meet God there. Untuk menyongsong Tuhan di angkasa. They have read that they will forever be with the Lord. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang mereka baca. Can you imagine perhaps a parent who had lost their child, they will be able to see their baby again. Mungkin orang tua yang kehilangan anak mereka, mereka akan bisa bertemu dengan bayi mereka itu lagi. The father or mother or the relative that died of cancer, you will see again. Ayah atau saudara-saudara yang meninggal karena kanker, mereka akan bertemu lagi. Those who are alive get caught up with the Lord in the air. Orang-orang yang hidup akan terangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Can you imagine the excitement? Bisakah saudara membayangkan excitement ya? For me, just to think of my wonderful godly grandfather, just to be able to see him again and spend time with him, it would be such a blessing. Bagi saya merindukan untuk bertemu dengan opa-oma saya yang begitu rohani untuk bisa bertemu dengan mereka lagi. Friends, the Bible tells us that even when we're facing death, Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahkan ketika kita menghadapi kematian, we can be holding the hand of Christ. Kita bisa memegang tangan Yesus. We can completely trust that those who die in Christ will be resurrected in Christ. Kita bisa percaya dengan segenap hati bahwa mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. If you're perhaps struggling with a great illness, kalau saudara mungkin bergumul dengan penyakit yang parah, perhaps the doctors have said you won't live long. Mungkin dokter mengatakan kamu tidak bisa hidup lama. If you believe in Jesus, death is not something you fear. The sting is gone. Kalau saudara percaya kepada Yesus, itu bukanlah sesuatu yang saudara harus takutkan, karena sengat maut telah lenyap. We all can ask the Lord tonight to please take our hand. Kita semua bisa meminta pada malam ini agar Tuhan memegang tangan kita. To give us the peace, to give us that comfort, to give us that security that we have in it. Untuk meminta agar kita mendapatkan kedamaian, ketenangan yang Dia janjikan. We could all claim that there is victory in Jesus. Kita semua bisa menuntut bahwa ada kemenangan di dalam Yesus.
We can all hold on to the promise of Revelation 21 verse 4. Kita semua bisa memegang janji Wahyu 21 ayat 4. That one day there will be no more death. Bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi kematian. We can all accept and claim that promise. Kita semua bisa menerima dan menuntut janji itu. If you would like to claim that promise and trust in the Lord, Kalau saudara mau menuntut janji itu dan percaya kepada Tuhan, I invite you, if you're able, to kneel together as we pray. kalau saudara bisa, mari kita bertelut bersama-sama. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Father, thank you again. Bapa surga, terima kasih lagi. It's a blessing to review these very important truths. Adalah berkat untuk mengulangi pelajaran yang penting ini. Truly, your word is filled with so much hope. Firman-Mu dipenuhi dengan begitu limpah pengharapan. And we thank you, Lord God, that in these times we can have a hope-filled life because we have Jesus. Kami berterima kasih karena di saat seperti ini kami bisa punya pengharapan di dalam Yesus. Thank you, God, for teaching us again. Terima kasih Tuhan untuk mengajarkan kami lagi. We know, Lord, there are many more deep truths to study on this subject. Kami tahu ada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam lagi dalam topik ini yang perlu dipelajari. And we plead, Lord, that you would guide us in that journey as we move forward. Dan kami memohon agar Engkau menuntun kami untuk mempelajari pelajaran-pelajaran ini. We thank you so much for your faithful love. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu. May you always be praised. Semoga Engkau saja yang selalu dimuliakan. We thank thee in Jesus' name. Kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amin. Thank you, Brother Ronald dan Pastor Roy for the message tonight. Dan jika ada saudara-saudara yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa di-unmute langsung jika ada yang mau bertanya. Jika cukup jelas, kita akan bertemu lagi di KPA pada hari Sabat jam 4 sore dan minggu depan seperti biasa di hari Senin dengan Bapak Ucok Panggabean, hari Rabu dengan Brother Ramon Tengkano, dan seperti malam ini juga hari Kamis malam dengan Brother Ronald Robin. Terima kasih banyak Pendeta Roy dan juga Brother Ronald dan semua tamu-tamu dan jemaat New York Melambai. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak John. Sama-sama. Thank you, Pak Pendeta. Pak Pendeta udah keluar. Oke, Tuhan berkati. Aku tutup ya. Ya.